सर आमी पळयलें की कतार एअरवेज ते परत मोपा शिफ्ट जाल्ले आसा दाबोळीच्यान, सो तेजेर खुबशे क्रिटिसिजम चालू आसा. ऑपोजिशन लिडर सद्याक टार्गेट करता की दाबोळी एअरपोर्ट बंद पडटले बी म्हणून. ऑपोजिशनाक काय चड टार्गेट हांव करता आनी हांव झगडत आसा दाबोलीम एअरपोर्ट उरपा जाय म्हूण. आनी हांव एक सांगपाक सोदता स्पश्टपणे, GMR इज युजींग प्रेशर ऑन सर्टन पीपल एट डिफरंट लेवल्स, एट सेंट्रल गव्हर्मेंट लेवल एज वेल, की फ्लायट डायवर्ट जावपा जाय तेंचे कमर्शियल एंटिटी, सो तेंचे चलपा जाय म्हूण. दे वॉन्ट टू इनडायरेक्टली किल दाबोलीम. वी विल नॉट अलाव दीस टू हॅपन. एक कटार एअरवे शिफ्ट जाली म्हूण दाबोलीम बंद जावपा ना. आय विल कंटिन्यू फायटींग. आय विल नॉट अलाव इट टू हॅपन एट एनी कॉस्ट. इतलें हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां. इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ दॅट आय एम फ्रॉम दाबोलीम or I am MLA from Dabolim. See, when I sit as a minister, I sit for entire Goa. When MOPA was coming up, I did not oppose MOPA. People were wondering why I am not opposing MOPA and when I should support Dabolim. I could have easily opposed it and I would have opposed it tooth and nail because I thought of entire Goa. Even as a MLA, when I am elected to legislate for entire Goa, not only for Dabolim or not only for South Goa. Same way, these people who have the thinking to perhaps think that indirectly we will do things and see that Dabolim close, they are only daydreaming. I can assure the people of Dabolim, I can assure the people of South Goa and the entire Goa, because they need Dabolim airport. It is centrally located, that Dabolim has come to stay. फाल्यां जेन्ना ब्रिजाचे काम कमेस जातले आमचे कोकेरो कडेन 2 वर्सां कोण ते रस्त्यान वचपाक सोदपाना, तुगे मोपा एअरपोर्ट कोणूच देंवपाक सोदपाना. परत सगळे शिफ्ट दाबोलीम जातले आनी 2 वर्सां भितर आमी जे पावलां उचलला आमच्या सरकारान डेव्हलपमेंटाचे, नॉर्थ आनी साऊथ म्हणल्यार कांय फरक अंतर आसपाना आनी ट्रॅफिक वील ग्रो. ट्युरिस्ट येवपाची संख्या वाडटली. नॉर्थ गोवा मोपा एअरपोर्टूय जाय पडटलो, साऊथ गोवा दाबोलीम एअरपोर्टूय जाय पडटलो. कोणें भिवपाची गरज ना हें हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां. एक कटार शिफ्ट जाले म्हणून एअरपोर्ट बंद जावपा ना. आतां इलेक्शनाचे महल आसा, लोकसभा इलेक्शन्स आर आउट इन द कॉर्नर. खंयचोय विशय ना तो सुद्धा विशय जातलो आनी एक एअरलायन शिफ्ट जालो म्हणल्यार ऑटोमॅटीक एक विशय जालोच न्हू. सो वन कॅनॉट गो बाय दॅट. आय वील फायट इट टूथ एंड नेल. जेएमआर प्रेशरायज करता म्हणून, पूण एक्चुअली पळोवंक गेल्यार गव्हर्मेंट प्रेशरायज करूं शकता. जेएमआर करताच. हांव हें स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां, GMR प्रेशरायज करता. कोणेंय तें नाकारूं हांव सांगपाक सोदतां, GMR प्रेशरायज करता. दे शूड स्टॉप प्रेशरायझींग. Otherwise, there are other ways where we can also ensure that Dabolim survives. I don't want to get into that. They should not do this indecent or unethical thing of trying to close down Dabolim for their own interest. So, coming to if they pressurize more international flight, then what? So? I will think of crossing the bridge when I near the bridge. तेंचेकडे ते जावपाना हांव जाणा, पूण चुकोन जाता म्हूण दिसलें, मागीर कितें करपाचें तें हांवूय जाणा. ओके. थँक्यू.